Grabe kainit. Daganay mo? Ha? Lo, kuwangan jug hangin, Max. Ha? Kaya tadi mo tube mask. Tube mask. Tube mask, hinani ba? Para asa man mo ha? Santo Niño? Vlog, di ka? Oh, Choy TV motovlog. Ha? Choy TV motovlog sa YouTube. Choy TV. Chill TV? Oo, Choy. Choy TV? Oo. Shout out. Ay, shout out mga ka-Max. Ato ang kauban sa Maxim. Ikapila yun mo? Kedua lagi? Kaduha. Asa nakuha ni mo? Ya, sa Talisay. Talisay. Kuha para lapu-lapu ni kuha. Asa may dapito eh. Wait ha. Samne diri. Umandok water refilling station. Samne. Dara. Wait. Ay, may auto sir. Ano sir, Mandawi? Soul Store? Sige, wait siya ha. Ara sir. Sir, palag og lock sir ha. Kasi na arrive. Hinay ha. Okay na sir.